बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सरबराह ममलकत की हैसियत से पहली बार अमेरिका गए तो सदर निक्सन ने ओवल ऑफिस के दरवाजे पर इनका इस्तकबाल किया। दोनों ने गर्म जोशी से मुज़ाहफ़ा किया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, एक दूसरे की स्मार्टनेस की तारीफ हुई। फिर दोनों के दरमियान 1-to-1 मुलाकात के लिए मीटिंग रूम में दोनों चले गए। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और निक्सन ने गर्दन बाहर निकालकर जज्बाती लहजे में कहा, मिस्टर किसिंजर एंड मिस्टर शिंक्सनर। हेनरी किसिंजर इन दिनों में वजीर खारजा और जेम्स आर शिंक्सनर वजीर दफा थे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दोनों वज़रा उठे, अपनी अपनी टाइयां दुरुस्त की और मीटिंग रूम में चले गए। दरवाजा बंद हुआ तो 52 मिनट बाद खुला। भुट्टो साहब बाहर आए तो बहुत डिप्रेशन में और थके थके नजर आ रहे थे। इसी रात आखिरी पहर जब पाकिस्तानी सफारत खाने की सरगर्मियां मध्यम पड़ चुकी थी, ज्यादातर मुलाजमीन आराम के लिए जा चुके थे, तो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ भुट्टो साहब, फॉरेन सर्विस के 4 सीनियर और एक जूनियर ऑफिसर रह गए थे। भुट्टो साहब ने पांव टेबल के नीचे फैलाए और जरा सी तरश रुई से बोले, ये अहमक अमरीकी बैल की अकल लेकर पैदा हुए हैं। अफसर ने चूम कर ऊपर देखा। भुट्टो साहब की आंखों में खिलाफ मामूल थकन, बेजारी और खौफ थी। हाजिरीन से निस्बत सीनियर ने आस्था से पूछा, एनी प्रॉब्लम सर? भुट्टो साहब ने टांगे तय की, सीधे होकर बैठे और टेबल पर मुक्का मारकर बोले, मैंने निक्सन को ऑफर दी, तुम ग्वादर में अपना नेवल बेस बना लो, ये कभी मशरक की कुंजी बनेगा। लेकिन बुज़दिल रूसियों से डर गया। भुट्टो के ये फिक्रे सफारतकारों पर बम की तरह फटे। इनके मुंह हैरत से खुल गए और भुट्टो साहब थोड़े से तवक्कुफ के बाद बोले, किसिंजर भी बिल्कुल गधा है। जबकि शेल्स नरम हुआ तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया, अमेरिका पिछले बरस से रूस को एक ऐसी हद बंदी पर कायल कर रहा है जिससे वो आगे बढ़े और ना हम उसे पार करें। इन हालात में अगर हमारा बहरी बेड़ा पर्शियन गल्फ यानी कि खलीज फारस के करीब पहुंचा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। भुट्टो साहब जरा सा रुके और सामने पड़े कप से कॉफी का तलख घूंट पड़कर बोले, लेकिन तुम लोग लिख लो, इन अमेरिकों ने आज जो मेरी ऑफर ठुकराई है इन्हें बिलाखिर कबूल करना पड़ेगी। वो जरा सा रुके, दायां हाथ खोलकर हवा में लहराया और बोले, 5 बरस बाद। फिर खोलकर हवा में लहराया और बोले, हद 20 बरस बाद अमरीकी ग्वादर जरूर आएंगे। इस गहरी होती रात से ठीक 4 बरस बाद जब मुल्क में PNA की तहरीक जोरों पर थी, सड़कों, गलियों, चौराहों से भुट्टो कुत्ता हाय हाय की सदाएं उठ रही थी, तो अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने की टेबल का वो जूनियर अफसर जो भुट्टो निक्सन डील का गवाह था, फॉरेन ऑफिस के सबसे सीनियर अफसर के घर दाखिल हुआ। शी करके होंठों पर उंगली रखी और बाहर लॉन में लाकर उस सीनियर अफसर से बोला, मुझे यकीन है अब कोई शख्स हमारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता। सीनियर अफसर ने दोनों हाथों से अपनी भारी ऐनक दुरुस्त की और आस्था से बोले, शोर शोर। जूनियर अफसर ने सरासमीकी से आगे पीछे देखा, यानी कि सनसनीखेज अंदाज में आगे पीछे देखा और फिर सरगोशी में बोला, आगा जी, भुट्टो रूस से ग्वादर का सौदा कर चुका है, अगर आप मुल्क बचा सकते हैं तो बचा लें। सीनियर अफसर पर यह अल्फाज कहर की तरह टूटे और चकरा कर बोला, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? जूनियर अफसर जरा सा मुस्कुराया और फिर आदतन पतलून की जेब में हाथ देकर बोला, सर इसका सोर्स मैं खुद हूं। भुट्टो ने मेरे सामने रूसी सफीर को बुलाकर कहा, आप अपने सदर को आगाह कर दें, अगर रूस मुझे अमेरिकियों से बचाने के लिए ट्रेन गार्ड्स फराम कर दे तो मैंने गर्म पानियों का खजाना दे दूंगा। सीनियर अफसर ने हाथ बांधकर बेचैनी से लॉन का चक्कर लगाया और फिर गुलाब की क्यारी के करीब आकर रुक कर बोला, लेकिन रूसी गार्ड्स ही क्यों? जूनियर अफसर दोबारा मुस्कुराया और बोला, यह सवाल रूसी सफीर ने भी भुट्टो से किया था। सीनियर अफसर ने चूमकर ऊपर देखा। जूनियर अफसर ने एक लंबा सांस लिया और गोया हुआ। भुट्टो साहब ने जवाब दिया, जिस तरह स्विट्जरलैंड के फौजी रूम आकर पोप की हिफाजत करते हैं, इसी तरह मैं भी चाहता हूं रूस मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर दे, क्योंकि मुझे महसूस होता है मेरे चारों तरफ से अमरीकी एजेंडों ने मुझे घेरा हुआ है। यहां तक आकर एक काटर इशारा करे तो शायद मेरा बोर्ची मुझे सब्जी काटने वाली छुरी से ही हमला कर दे और मुझे कत्ल कर दे। और फिर उस रात जब सारे पहरेदार मीठी नींद सो रहे थे, वो सीनियर अफसर गुलाम असाख खान के घर गया, इन्हें खींचकर लॉन में लाया और सारी वारदात इनके गोश गुजार कर दी।
غلام شاہ خان وقت ضائع کیے بغیر آرمی چیف ہاؤس گئے اور دیر تک وہاں پر مصروف رہے۔ اس ملاقات سے ٹھیک ایک ہفتے بعد جنرل ضیاء الحق نے امریکی سفیر کو اپنی رہائش گاہ پر عشائیہ دیا اور لان کے ایک ویران کنج میں اسے ہاتھوں کے اشارے سے گھنٹہ بھر بریفنگ دیتے رہے۔ جولائی 1977 کی رات جب وزیر اعظم ہاؤس کے ڈائننگ ٹیبل پر جنرل ضیاء الحق کور کمانڈرز کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو سے گفتگو کر رہے تھے اور بار بار ان کے منہ سے وہی سر نکل رہا تھا تو بھٹو معاملات جلد حل ہو جائیں گے کہ یقین دہانی کرا رہے تھے، تو اچانک جنرل ضیاء الحق نے پوری عاجزی سے سینے پر ہاتھ رکھا، تھوڑا سا آگے جھکے اور بولے، سر وفادار گارڈز کی موجودگی میں نئے گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہم پر کھلا اعتماد کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اگلی صبح جب پاکستان کی عوام کی آنکھ کھلی تو وفادار گارڈ حفاظت کی ذمہ داری سنبھال چکے تھے۔ اسی روز نئے حکمران نے ایک آرڈر جاری کیا اور فارن آفیسر کے اس سینئر ترین افسر غلام اسحاق کی پروموشن ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک وزیر بن گیا اور دوسرا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا صدر۔ ادھر ٹھیک 20 برس بعد 1973 میں امریکی قونصل خانہ کراچی کا ایک افسر گوادر پہنچا اور ٹہلتا ہوا ان چٹانوں پر جا رکا جہاں سے بندر عباس کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھی۔ سامنے تانبے جیسا سورج سیاہ فام مچھیروں کی بسیدہ کشتیوں کی اوٹ میں ڈوب رہا تھا، جبکہ پیچھے اسلام آباد میں فورن افیئرز کا ایک سینئر افسر امریکی ٹیم کے دورے کا شیڈول تیار کر رہا تھا۔ یکم سے 3 تاریخ تک کراچی، 3 سے 7 تاریخ گوادر، 7 سے 9 تاریخ تک چٹانوں کا جائزہ ہوا، ہوا کے دباؤ کی پیمائش کی گئی، پانی کے نمونے اور مچھیروں کی معاشی، معاشرتی اور تہذیبی زندگی پر مفصل رپورٹ وغیرہ وغیرہ تیار کی گئی۔ اور اس کے بعد 93 سے 94 تک کیا ہوا، کون کون گوادر گیا، کس کس نے زمین کے ایک ایک انچ کا معائنہ کیا، بھٹو کی بیٹی نے سلطان قپوس کی آڑ میں امریکیوں کو کیا کیا سہولتیں دیں، سلطان قپوس واپس کیوں بھاگ گیا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے جس پر بحث وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اب صرف وقت کی دیوار پر لکھی تحریر پڑھنے کا وقت ہے، اور وہ دیوار پر لکھا ہے، اگر کوئی گوادر خریدنا چاہتا ہے تو مول لگائے اور لے لے۔ یہ گوادر کی تاریخ میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر اور آج کے دور تک، یعنی کہ بھٹو کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو اس کے 20 سال بعد 1993 میں امریکن وہاں پر اپنے پنجے گاڑنے آ چکے تھے۔ تب سے لے کر آج تک گوادر کی جو باز گشت ہے